হয় নেল তাই পে বিজলি দি মুরমু মানে মুরমু তাই টাইটেল বিজলি দিয়া টোটো আর হয় ইঞ্জিন দেই একাদিnya আর চালা লই মেদিনীপুর আর দিদি যেতে চালা হই আমি চালাই আর পাঁচখান পার্সোনাল গাড়ি তে আমি চালা হ্যাঁ ওনা গাড়ি তে চালা নি জায়গা ওনাতে তেহিন দো বই চালা কানা নুয়ে টোটো তে আর হই হাই লেন খান দিদি नो टोटो रे चेको जुतुम का दा रोडर को जतो आले जहां संताली एसोसिएशन बना रिया ओडा एसोसिएशन रे तो जतो बातन दा तको आले आर्टिस्ट एसोसिएशन कोडा को जुतुम कातिया BMW तो BMW को जुतुम कातिया ते बिजोली BMW बाबा को काता मा आदो टोटो ले कते दाला को सम्मान या BMW कातिया ona kan ge salmuni hor joto ko theu na BMW ada BMW चेल का नहीं तो जेल को जेल का में दी तो itu YouTube में आजम कदा है आइमा सारा ताले হ্যাঁ আমার টোটোর দেখে তার রাস্তায় বুঝে কিন্তু বাম দিলি দিনা ওনাকে সালমুনি কোন মাগু কিনা আদি আরো রেস্টুরেন্ট বিজে কিয়া কিন্তু আরো নেক্সট বারিং হিজা উন্দ কিন্তু সালমুনি কোন ইদি মেইন তো এমনি থেকে রোড রে যাবো না কিন্তু সালমুনি রে যাবো না ইনি দি টোকন মে যাওড়া ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱮᱞᱤ ᱫᱤᱫᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱨᱛᱟᱢᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱴᱷᱤᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱛᱟᱭ नोआ दो ये झाड़ग्राम प्रोग्राम समय जखन सुकुमार हासदा बना उन्नयन मंत्री तहा कने उनी तखन बारिया तुमदा और बेटा टामा के मादिन तहे ओ अच्छा तुमदा टामा टामा गयला हमना होय ताय नुया नुआ मोमा गयराम दहया बा तारपरे ओना को होय तारपरे लोटा अरे ना होय नेल ताय पे तीना होइन तो माले खायता माले खाय तो आट्टी लोटा में ना पिया गोयरा में ना आट्टी लोटा में ना आर पिया गोयरा में ना बा पिया गोयरा में ना ने मोटे 11 टी ताय होय नेल पे होय ताय नोआ गे ताय कारखानी हां नोआ गे ताय कारखानी आर नोआ तके लहा चला माय इन ले हटवाय कना आर आपे को ताला रे सनाम हर गे नुई एमआई तपन पे आदिगान ये आशीष होय ताय आर होय ताय ओड़ा नोआ द ताय कुई दकाड़ा तुलु नोआ द दाका ओड़ा द बांग कना नोने दो दाका ओड़ा दो बांग कना एमनी को ये बड़े होय दार को रहे कदा होय ताय ओड़ा नेल ताय पे आदि छिम छाम के दहो कदा होय आर होय ताको हर सुर रे अच्छा आमा ये दो ऊपर ताम आमा टोटो दो ऊपर ताम टोटो ने रास्ता रे दो नोआ दो ओका प्राइस कना नो बाबुआ और नोआ ताको प्राइस होला बाबू ताको खेल को चला लेना तो फुटबॉल ते को जीतो कना वा फर्स्ट प्राइस कना नोआ दो सेकंड प्राइस ओकार को चला ना गोई घाटा हो गई हटा ले आ तो पासे आ तो बना हां अच्छा होय ताई फोन नंबर नोआ रे पे फोन दाड़े कते पे कांटेक्ट दाड़ेया यदि यहाँ को ये तापे माने नुया थिली दिपिल ᱧᱮᱞ साना पेया ताले होय बिजली मुर्मू और पश्चिम मेदिनीपुर सालबनी ताई ओड़ा और होय नंका ᱧᱮᱞ ताई पे होय ताई बैनर नोआ ताई के पे कांटेक्ट दाड़ेया नोआ दो दाका ओड़ा ताई होय होय मिटांग बेडरूम ताई नोआ दो बारंदा ताई नंदे दो हड़ को दुड़ू सोफा ताई होय मिटांग बेडरूम ताई और होय नुन प्राइस आगू कना होय ᱧᱮᱞ ताई को नोआ को प्राइस ताई आगू का
ᱤᱱᱟᱹᱜᱤᱧ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱴᱳᱴᱳ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱳᱴᱳ ᱜᱮ ᱛᱤᱨᱮᱢ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱳᱴᱳ ᱛᱮ टाइम तो 4:30 ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ 4:30 ᱨᱮ उडुकᱚᱜᱼᱟᱭ कोनो दिन तो 9टा रे हिजुआ कोनो दिन तो 10टा हो साढ़े कोनो दिन तो 12टा हो बजे ও আর আইব ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱮᱢ उडुका आइब तो तिकिन बड़ा 1 घंटा गाड़ी हिजुआ हाँ 1 घंटा दाका को जम बड़ा करते आ भोर तक इसिन बासन करते ती उडुको ও আচ্ছা होय মানে সেতার মেশিন বাসাং কাতে উডুকᱚᱜᱼᱟ টোটো লাগা মিনিমাম তিনা গান ইনকাম টোটো তে लाहा दिन तो जास्ती को होई को ता लाहा दिन तो टुटु बाय था कना तखन तो 3 गोटे गान ताहा कना আচ্ছা आ नेतो तो 100 प्राय 10 टी गान टुटु होई कना ओने चला कोना उन जखन 1000-1200 ओका होई को आ नेतो तो 400-500 इनको होई अच्छा ये आंजम किदा आम आरो टोटो हम चलाव गया हैं तो टोटो तो चलता का मन करे टोटो चलाव टोटो दो होय कना जखन प्रोग्राम टा दमे रानिंग एतिया हैं दमे प्रोग्राम इन चला कना आदो चेक ले जदी जादो बगाई गिटी मी है परीक्षा हताव ता माडी लका कते तो परीक्षा हताव नि तो जिस प्रोग्राम को चला कना भागे के रमरमा संसार को भागे के चला कना तो उना ताला रे ओड़ा होड़ा एक्सीडेंट होते जहां कारखाना रे कमी है तो ओले ट्रैक्टर तक तेल के दिए भाले ट्रैक्टर तक तेल के देखान ताले ओका का तेन करे नी उड़ा अच्छा है तो तेल के देखान को मेटांग दो बजाव सत पे और मेटांग दो रपु अच्छा ताहले खान दो आदो उन तोड़ा दो दुड़ एन दिए दुड़ एन खाने आदो बबु तकिन बाहर किन ऑलक खाना ओकारे ताहले खरच खर्चा उन ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ताहले इन तो बागी कते प्रोग्राम हो बइन चलाव दाड़े काना ताहले आदो चेड इन चिकाया ओड़ा रे हो ताहा कते उनी हिन जतन दाड़ेया गिद्रो खरच इन जोगा दाड़ेया और माने आई ही सेवा दाड़ेया तो ये लेकाते उइहर की एन जे जहाना चिका गानो आनी तो जहाना चिका गाना तो चेड इन चिकाया तो पूरे समय के बबू ना लैपटॉप रे नाकटा बायना ले आई जे लैपटॉप इन किरिया आदि बोले नितो तो आम बाबा तो असुविधा गया लैपटॉप तो कर पैसा तो नहीं घड़ी तो बनू तब ना तो ठीक है आदो नेल भी आदो दादा धर्म ये कदिने मिश्रा कदिने आदो उनी बता दिया दा ये 30,000 টাকা पैसा नहीं आदो लेदा चेडम चिकाया आदो इन तो कमी रिंग ना खावा आदि अच्छा आदो इनागे आदो का कमेरम लगा चेडम कमेरम लगा तो ओना को तो बाय ले कुली दिए दिए आदो भागे के तेहनी में दादे गपा पैसा गुटो दिए ताले बेटा इन हो दिया ले दिन को पैसा गुटो कता ताले जदी लैपटॉप ले किरिंगा मा ताले खान दो आम दो लैपटॉप इदी केते चला आनी ताले अब दो जहाना दो बाहु चिका गाना ताले खरच खर्चा बोलो ताले अब बेटा किछु बोल करा लखन बाय ताले चेक बोल चिका आदि बेटा टोटो बोल अच्छा टोटो तो ना 30,000 টাকা তে কমাবো না আদি দেখি সে চেষ্টা করতে নিয়াল হলেন देवाना पर ना पैसा हता करते बेटा तले में तुम ले चलाना दम नाम लेदा किस ले चलाना और ले नाम के रहो को तले के डाउन पेमेंट 50,000 টাকা अदे 50,000 টাকা दो कर ला नामा अदे इन कोई मेता कोना देखो दादा ছেলেটাই শুধু কিনতে আসে কুড়ি পন को কিরিং को হইজবা আর इन ये মানে পড়া কোন কিরিং को হইজবা নি কুড়ি পন মা কিরিং বা को হইজবা तो इन कुड़ी को नहीं है लेखना तो apa ki गाड़ी पे एमिnya ada nuno taka छाड़ा तो আর বাংলা এমো আদি যত ডিটেইলস ই মেটা দে নোকা নোকা ব্যাপার সেটা বাকো মা দিন ফোন নাম্বার को ধকি দাকা দাদা को হেই না को ইন দিন ধটো কতে হেই না ওড়াই হেই এন খান দো বর্ষে পে মা পরে কোড়া को হেই না আচ্ছা বলে को 40,000 টাকা মা দিন দিন 40,000 30,000 টাকা এখন 1 টাকা বাড়তি বই এমো আদা বলে তো ডাউন পেমেন্ট 9,000 টাকা যে মানে 30,000 টাকা যদি আমি করাওয়া আমদো এখানে কিস্তি এখানে আমদো 9,000 টাকা পড়াও अच्छा माने मासे मासे आदिन तो तब भी पड़ा हो चुकी हां तेज एमा दाना पे गाड़ी तो लगती करती है और यदि गाड़ी पे मिया थाले इन पोनिया पोनिया होड़ी पर चला रे आपको तो आदि हो आदिया को चलाना ले और एमा दिया को गाड़ी गाड़ी तो के तो कमा दिया इधर ओड़ा अगुरो ना बेटा झमेला आरो जे गाड़ी हिजु बनिगा एबा ड्राइवर को लेते 300 টাকা हतावा और अनी ठे मेना 1200 টাকা और ओना 1200 টাকা यदि ओडी खर्चा उठो का ताले हेज केते ओड़ा सब्जी वब्जी उतु सुरु बई करी ओना बेटा मुश्किल ना ताले आदो इदा ये शोरूम मालिक इन मिताय खना चेका
kata ko lagaya anu do putri ini kan ni ada adik dari kita kan dulu customer ko bina ko ta ko dulu balai na ada ko leta cholo aro ni showroom mani ka tainam rin dulu kan mana side re ar aya chalu bidana jay yen te uni tika lagada ko brake accelerator aro anu do putri egu to ni ya aro da khana ta do boy te babu tali lagada kate oral ni acha ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱭᱟᱞᱤ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱚᱰᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱞᱤᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱟᱹᱞᱩᱭᱟ acha ᱟᱫᱤᱱ ᱛᱚ ᱰᱨᱟইভাᱨ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱰᱨᱟইভার ᱤᱧ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱤᱧ ᱪᱟᱹᱞᱩᱭᱟ ᱰᱨᱟইভার ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱤᱧᱤᱧ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱩᱢᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ unda ada kuri hopon tar bako lagaya ar undo salbone uno toto ko banua botor te ma bara kari gham chaba kanoi ado uni jahai tan toto bala ni hindi abin bina meto ne he na uni ado ledai ono ka kate gadi ko lagawa anu ka kate ko iya stand ako ado na ebar passenger babu hijuk kana kuri hopon ko nyelin kana boy ko duduk kana te kate bersih pema bersih sa idi buli ni te bar ham আর যাহার গে এবার উড়ো কই যত বড় দেখো তো পুষে তো মেয়ে কুড়ি টোটো চালাক কানা কুড়ি টোটো এই মেয়ে টোটো চলে যাচ্ছে এ তো লাজাও তো আমি বুঝিও কো আদো লাজা তো চিকই আম তো নড়ে আসুন ama dorkar ame argo kana hor tar jam do bai go to bai দিয়ে আদো না লেকাতে আদো এটা তো যত কিছু ইয়ে আদি প্রবলেম ফেস হই কানা আদি কিছু হই কানা নিতো তো ইমেলতে নিতো তো কোনো কমিয়া মনে করতে এখন কোন ফোন কল লাগাই হ্যাঁ লাগাই মশাল বনে দেবে হ্যাঁ আর ইনি যত করে খুশি বুঝো যে ইমেলতে করে ফোন করে কানা আচ্ছা নোয়া প্রোগ্রাম ছাড়া আর চেক চালিয়ে প্রোগ্রামে চলা বাইরে নোয়া প্রোগ্রাম নিতো তো মোটামুটি আবো নোয়া কাছাকাছি দিনে সাখানে বিহার ওড়িশা ঝাড়খণ্ড হ্যাঁ নতে আপনার দিনাজপুর বাংলা আর যত কোনো খুশি রেনাক কথা তো নিও কানা যে ইয়া নো স্ট্রাগল লাইফ রেনা ওনা ইয়া চিতার একটা ডকুমেন্টারি বেনাও কানা তো ওনা ডকুমেন্টারি যে নিতো তো সোশ্যাল মিডিয়া রে ওনা হতে নিতো তো পুরো মানে বেসম বুঝে তা তো বেশ মানে যে ইনুনো ই কষ্ট লেনতে তেন ইন চিতারে একটা বই তৈয়ার কানা হ্যাঁ ওনা বই তৈয়ার কানা তেহে নিতো তো সোশ্যাল মিডিয়া রে আর প্লাস রে খনাতে ওনা উদ্বোধনক কানা আর ওনা দিশম খনা বিদেশ রে চালা আনি তেহেন কম্পিটিশন রে ওনা ফিল্ম চালাক কানা তো খুশিন বুঝাউতা খুশিন বুঝাউতা নেতো ওরা লাইফ স্টোরি খনা বেটা যখন মারাং মুভি রে কনভার্টওয়া তখন হয়তো আরো খুশিন বুঝাউয়া হ্যাঁ আর ওনা তো হই কান গিয়া তাতে ওনা তালাতে আরো একটা হিন্দি ফিল্ম রে হই এগ্রিমেন্ট কানা হিন্দি ফিল্ম রে কামি লাগি ওনা তো চেক কানা ওনা তো অভিনয় গে হ্যাঁ তাহলে অভিনয় কি মারাং করা করা বাই করা কাদা হ্যাঁ ডকুমেন্টারি টা তো ইয়া লাইফ টা যা তো ওনা তো ন্যাচারাল ভাবতে ওনা তো অভিনয় ওনা তো যেটা ভাবতে তাহা কানা ওনা শুটিং হই কানা কিন্তু যাহা হিন্দি ফিল্ম টা কানা নোয়া তো অফলাইন ওয়ার্কশপ হই কান তিয়া আচ্ছা ওনা ট্রেনিং কাই তারপরে অনলাইন হই কান গিয়া এখনো পর্যন্ত ওকারে ট্রেনিং দম চালা মেদিনীপুর রে ট্রেনিং তো মেদিনীপুর 1200 জন লে তাহা কানা 1200 জন মধ্যে রে নিতো লবে সারে কানা 105 জন ওরে অডিশন এম কাতে তো ওনা লাগি কাতম বানাই কিতা যে অডিশন ওরে তো অডিশন কো এম যে অনলাইন থেকে মানে সোশ্যাল মিডিয়া রে যেটা অডিশন এম চালাওয়া আচ্ছা অডিশন রে আদো যাই হোক আদি কিছু প্রশ্ন তাহা কাতে যা প্রশ্ন উত্তর কো এম বড়া কাতে আদো যাই হোক খুশি কাতিনা তো খুশি কাতে দিন ওরে তো চয়েস কাদিয়া যে আর খুশি না কথা কানা যে ইন ওনা হিন্দি ফিল্ম রে গুরু গকে অনড়ে হিলেইদা আচ্ছা গুরু গকে অনড়ে হিলেইদা সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ হো তাহান কানা ওনা রে আচ্ছা আর হিন্দি বাংলা ইংলিশ তে ওনা তো টান আনি মানে ওই ফিল্ম তো অভিনয় হইবা তো ওনা তো অভিনয় তো চেক কা অভিনয় কা এম কা মেনে তো আদো না ফিল্ম নিতো তো বইন লিয়া তো ওনা তো অভিনয় তো কো এম কা দিয়া তা ওনা তো ফিল্ম তালা থেকে মানে তো দলে লেখান বাই গাডা ওনা তো একটা সারপ্রাইজ তা হাই না তবে তালে লেগে একদম কে আই তো যদি লে চাবা কিনা তালে না ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট আগে বাইটা
ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮᱨᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱤᱨ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱚᱱᱱᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱩᱴᱤᱝ ᱴᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱮᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ কিংবা পুজো লাহা ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱥᱩᱴᱤᱝ ᱮᱦᱚᱵ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱟর্টিস্ট ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱ হিন্দি ᱨᱮᱱ ᱟর্টিস্ট ᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ তো ভাগে বুঝুক কানা উনকু সাং ট্রেনিং উনকু সাং সেরা আর্ট সম্বন্ধে কোনো নলেজ পাং তার অভিনয় সম্বন্ধে কোনো নলেজ পাং তার কাছে আদি কিছু সেরা না সেরা না তার শেষ বানো তো আদি কিছু সেরা মানে তারে করে কোন ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱥᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱥᱤᱨᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱯᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚভিনয় ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱴᱳᱴᱳ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱱᱩᱭᱮ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱦᱚᱲ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱯᱳর্ট ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ সাপোর্ট মিটাং হর সাইড রে কো তাহেন গিয়া আদি হর কিন্তু নুইয়া তো সাইড রে কোনো সাপোর্ট হর বান কো তাই তো হ্যাঁ সাপোর্ট হর বান কো আয় মনে কদা নঙ্কা কাতেই লাহা ইদিয়া ওনাতে আদি আদি সারহাবিং এমাই কানা নিতো অক্ত বানু তায়া নিতো তো মেদিনীপুরে চালাক লাগি ওনা ইহ দিসমিং চালাক কানা ওনা বল হর রেগেলিং ᱧᱟᱯᱟᱢ কানা তো আরো মিদ ধাইন হিজুয়া যখন আয়া ফিল্ম যাহা হিন্দি ফিল্ম রে আয়া ইয়েইদা অভিনয়দা ওনা পরে মিদ ধাই কাতে আরো নুইয়া पहले खुना कथा बन आंजम तया तेहिन द ऑक्ट बानुक तया तेहिन द ताले इन गला गामरा आदि माने माने ले रेना बोलते कि नुनो दिन रेना माने 40 बछर स्ट्रगल लाइफ रेना कथा तो और मिड बार तारा गाड़ी ते तो बाय लेगा ना तो जहां शॉर्ट भाबते जतटुकु को आजम की एनेटुकु गे नेक्स्ट टाइम रे आधा ताहन तबन पे सानाम को गे और आरो चेका काते चला डाहर आदि कुड़ी होपन के को मनिया जे इन दो संसार का गिद्र पिद्र मेना का कोतिया इन दो अकाल काते इन दो मिटा इया हो इच्छा मेना तिया तो इच्छा तो सानाम होड़ा के मेना ताबोना टैलेंट हो जतो होड़ा के मेना का ताबोना तबे हैं ओना टैलेंट इच्छो एमन जगह रे बोन फोकसा जाते मोने नाम ताबोन माय जे बाहाडे नाडे तेन बाजार घाट डबू तला रे जदि आजबन ना प्रतिभा बोन दुक ताबोन ओना तो मन द हयतो बाबोन नामा तो सोशल मीडिया रे बोन भाइराल तो एमन जगह रे किछु बोन उदुक ताबोन मा जाते माने तेन बिजली दिला हा कना तेन आपे होजु पे इन एकला ते तो आर बाय होजु आनिया सानाम कोते नोआ दिसम रे आडी किछु जतो होड़ा तला रे आडी आडी रकम आर्ट मेना सानाम कोते बोन जतो हटे बोन पेजिना और इन पास्टा खला हो आपे लगी सराहा ताहायना सानाम को जोहार जोहार मा जोहार जोहार गे